Shalom, menjua-jua, rasalam sehat, man bandu krina kam, bapa kami mambre, tema sisa man bantai, bas wari enda, emakap matemue dengan nampati. Si jadi bahan ogenta, sirpalaskan 3 Yohanes sada ayat 5 seh ayat 8. Kata di bata bagenda nina, Gayus ipujikan, temanku siku kelengi, tutuskel atendu ndahi kendahin, si ilako kendu guna senina-seninanta kalak Kristen. Amin nagia pe ia la itandendu, nggo isaksikan senina-seninanta i lebe-lebe perpulungan, si ijenda karena kekelengan du muhuli kel adi isampatindu ia rikutkan singena ate di bata ibas ia neruskan perdalanenna sebab kala enda lid ibas perdalanan guna Kristus alula ngaloken kaipe ibas kala perbe gunari dage kita kala Kristen rutang nampati kala sibage gelah kita pe ikut muat bagin ibas pembarakan berita si meriah ibas di bata nari tujun ibas temata ibas wari enda lit 2 si pertama gelah mamre ngidah biak kala si erkini teken menggit nampati amin pe lenga itandaina jana tujun si peduakan mekap gelah mamre ngajarkan anak ngumban biak singgit metemue ras nampati kekelengan ni Tuhan metemue salah sada kebiasaan silit ibas kita kalak karo iza kebiasaan rusur kel si lakokan entah pe si dalankan ibas kegeluh kenta si tep-tep wari umpamana adi si dahi ku rumah keluarga ta entah pe kalak simbaru denga si tandai reh ku rumah ta rusur kel si begi janah si belaskan ngukaman man kamare ninta sebab ibas filosofi kalak karo adi si breken kalak man tentu banci nambahi pasu-pasu ibas jabuta amin gia ibas paksa genduari enda kinatana nggubuen cakap enda jadi jile-jile bas kita kalak karo sebab litka kita piga-piga siahkan kalak man ku rumah ta paci jadi nakan pe lengabo lit si tanggerken apalagi kagulen tapi amin bagegia si enda tuhu-tuhu nggo melekat kel jadi sada biak ibas tengah-tengah kegeluhan kita kalak karo bahan pe amam berita ibas wari enda ngerana karena sosok Gayus ijalit ibas ia biak nampati dengan metemue amin giala itandaina isi sireh ku rumah tapi tetap sikap pengalong-alona janah Gayus tuhu-tuhun cidahkan kini teken naman Tuhan ibas lit nabiak metemue ras nampati ibas ia alo-alona isikap kena dengan cukup kena kerina keperluan perberita si meriah ibas paksa si enda metandana maka Gayus erkini teken man Tuhan git ia muat bagin guna berita si meriah amin nagia labo Gayus si langsung turun guna berita tapi dahin perberita si meriah sampati Gayus alu ngalo-ngalo dengan mereka man Empesikap kerina keperluan perberita si meriah ibas paksa si
Engkai maka gayus ngit ngelakokan si enda, sebab lid ibas ia keleng ate si jadi palas ibas gayus nampati dengan metemui mankala silenga itandena. Gayus ijenda labo ia ngarapkan imbalan entah pe upah ibas kala si kesilang ke rumahna. Gayus ngelakukan si enda kerina labo perbahan ia kurang dahin, labo ban lalitna pencarinna, tapi ban igedzap kena maka ru tangkap si megegeh nampati sila megegeh. Sebab iteh maka dahin perberita si meriah labo kaplit pengalonna ije, labo lit uang masuk perberita si meriah janah sini dahi kena kepeken kerina guna kemuliaan gelar Tuhan. Kekelangan ni Tuhan kinatai bas zaman si genduari enda rebahan saru surkel kita harus tetap hati-hati ras waspada, sebab rehbuina kala jahat sing ngelakukan kejahatan na alu berbagai motif. Misalnya lit penjahat si Athena nangko ku rumah ta, berpura-pura ia entah pe menyamar ia sebagai penyuluhan ibas sada lembaga sosial nari, padahal Athena andai nggambar situasi rumah ta janah lit rencanana guna nangko sada barang silit ibas rumah ta. Banci jadika motif hipnotis si menawarkan emas sen rasidebanna sir bangsa kita tergiur guna ndatken barang si meherga enda. Si enda nggo melala kel terjadi ras nggo melala ka kita si jadi korbanna. Kata di bata tangkas kelman banta selaku kalak sir kini teken man Tuhan ibas Matius 10 ayat 10 nembe nina. Maka kam harus cerdik bagi nipe, janah lemah lembut bagi nderapati. Artinya maka kepeken ibas kita nehken keleng ate dengan ibas kita kepate mankala sideban ibas zaman genduari enda kita harus megermat dengan metemat cerdik kita bagi nipe endandai segala ula sempat salah dengan tertipu kita ibas tawaran-tawaran silit ku tengah-tengah kegeluhan ta. Si enda labo kari ngatakan sa kita harus rahanahan entah pe mata-mataan guna nehkan kelang ate, tapi si enda banci mabai kita guna tetap erkeleng ate ibas tengah-tengah kegeluhan ta, terkhusus ibas kita nampati dahin-dahin berita si meriah karena kata di bata. Mari si jadikan metemue ras nampati enda jadi sada biak sada kebiasaan ibas kegeluhan ta janah alu bage mahan pana kita pe tetap ngasup jadi usihen ibas kegeluhan ta ibas jabuta terkhusus nandangi anak-anak ta ibas tengah-tengah jabuta. Ugakin si tuhuna kalak si erkini teken si tetap lit ibas kita biak erkeleng ate nandangi kalak si deban. Anak-anak tape pagi tentu reh ngasup naka iya guna erkeleng ate si keleng-kelengan nandangi senina dengan turangna la iya si rubat-rubat terlebih ngasup ka iya ang kelengi kalak si deban
bagi pas ogen tandai Gayus ngasup ia metemue ras nampati kala sila itandaina terkhusus ibas dahin-dahin berita si meriah pe guna kemuliaan Kristus. Endam si jadi bahan renungan ta dibata si masu-masu katana dibata si masu-masu kita kerina kam Bapa kami mamre